खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन दुलाराय बर' फरायसा मिरु आफादनि 59थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि जोबथारनाय नङाब्ला फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तानि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला कलेजनि फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामदों होननानै बुंदों आरो बे डेलिगेटआव बड'फानि आदर्शजों माहारि दानाय लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि रेकमेन्डेशननि सायाव गोथौवै सावरायनाय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे डेलिगेटआ जारिमिनारि जुथुमा जागोन होननानै फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा सानथाम मिरुनि हाबाफारिया जागोन आरो जिल्ला आफादा सानसे लायोबा बे सानब्रै जागोन किन्तु मिरुनि जोङो जुथुमाखौ सानथामनि हाबाफारिजों डेलिगेटनि गेजेरजों सेमिनारनि गेजेरजों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिशन बा कालचारेल कम्पिटिशन थागोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिसकासन्सफोर थागोन सेमिनार्सफोर थागोन बेनि गेजेरजों बे प्रग्रामा मोजाङैनो जाफुंसार बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलो बा हाग्रामा महिलार बिथांखौ हारसिङैनो 28 मासि मोनहोनानै सरकार दानो खाबु होदों बिपिएफ दोलोखौ हारसिङैनो सरकार दाहोनो थाखाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि हेंथायै भटखौ होदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा इस्ताहाराव खोथा होनायनि उल्थायैसो खामानि मावबाय होननानै बुङो बै समाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ बिजेपिजों थाफानायनि थाखाय माइनरिटिफोरा इउपिपिएलनो भट होआखैमोन बिपिएफ दोलोआ बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै सरकार दाया होननानै बुंनायनि थाखाय माइनरिटिफोरा बिपिएफनो भट होदोंमोन बिपिएफ दोलोनि बारग' दैदेनगिरि मुजिब आली बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानानै बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों বিপিএফ দলৰ যেটো ষ্ট্ৰেটেজি আছিল আৰু ইস্তাহাৰকে আদি কৰি সভা সমিতিৰ যিবিলাক বক্তব্য আছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতিত হাগ্ৰামা মহিলাদেৱে আহি গ'ল বিজেপিৰ লগত কোনো কালেই চৰকাৰ এলায়েন্সত মিত্ৰজোঁটত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কোৱা নাছিল যাৰ কাৰণে বিটিচি ৰাইজে সহজেই বিশ্বাস কৰিছিল বিশেষ কৰি মাইনৰিটি যথেষ্ট ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন মাইনৰিটিয়ে হিলদল ভাঙি বিপিএফক ভোট দিছিল এইকাৰণেই যে সেই সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ইউপিপিএল বিজেপিৰ লগত আছিল কিন্তু ইমানখিনি মানুহৰ যি আস্থা লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিল কিন্তু চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততেই আকৌ বিজেপিৰ লগত সংলগ্ন হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী বা আমাৰ যিখিনি উপদেষ্টা আছিল সেইসকলে যথেষ্টভাৱে মন ভাঙি গ'ল বেয়া পালে बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानायनि 2 दाननि उनावनो श्रीरामपुर गेटआव गोबां सिन्डिकेट सोलिदों बे श्रीरामपुर गेटआव बयलार दाउ अमा दाउदै खैला लोगोसे रडनि गारिफोराबो बे सिन्डिकेटनिफ्राय खारग'वाखै ट्राक डाम्पार बायदि बायदि गारिनिफ्राय गोबां रां लांदों होननानै अजद खालामदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा टिकेट खालामनो थाखाय आरो सासे महाराजाखौ लानानै फैदों होननानै बुंदों কংগ্ৰেছ দলनि एमएलए राशिद आलम बिथाङा ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কোনো সিন্ডিকেটৰ কাৰণে কোনো মূল্য বৃদ্ধি কণীয়ে হওক কুকুৰাই হওক গাহৰিয়ে হওক যিয়ে হওক এই সিন্ডিকেটটো যাতে মাছৰ ক্ষেত্ৰত কণীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণত যাতে নহয় আৰু কণীৰ দাম বাঢ়িছে আমি নিজে কিনি খাওঁ তো ইয়াৰ কাৰণে এই কথাটোলৈ মানুহৰ সকলোৰে এটা অভিযোগ সেইপিনে আঙুলিয়াইছে তো এই অভিযোগটো সঁচাসঁচিকে কিমান সত্য ইয়াৰ সত্যতা প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে প্ৰাইভেট ৰেভিনিউ উঠি আছে চৰকাৰী কোনো ৰেভিনিউ উঠোৱা নাই গতিকে আৰু মহাৰাজাক এজন লৈ আহিছে এটাই কাৰণ সিন্ডিকেট थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायाजासे गोदानै मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ बा बिथांमोननि मोन्थायखौ जोंबो हास्थायदों बेबायदिनो ग्रुप अफ मिनिस्टारा एसेम्ब्लियाव रिपर्टखौ गथायदोंमोन होननानै बुंदों बे रिपर्टआ मिरु सरकारसिम थांगोन आरो गोबां बिथिङाव सावरायनाय जागोन आरो बेयावहाय गासैबो हारियानो गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायनो हागोन आरो आसामाव गोबाव समनि मोनसे जेंनाया समाधान जानो थांगासिनो होननानै बुंदों মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি সকলোৱে বিচাৰো যে পূৰ্বৰ জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ পাওক আৰু সেই দিশেৰে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গোটটোৱে এটা প্ৰতিবেদন এছেম্বলিত দাখিল কৰিছে আৰু সেই এছেম্বলিৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈকে যাব আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা হ'ব আৰু এই আলোচনা বিটিচিनि চিফ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै फोरमायदों मिसिं अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिलफोराव थाबोनाय बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबजोबनो हायाखैब्ला थाबोनाय माखासे बर' गामिफोरखौ लानानै अट'नमास काउन्सिल बानायनो हायो नामा बेखौ सानलायनानै 2020 मायथाइनि गोजोन गोरोबथायाव बुंथाब बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ
सोफानो हादों होननानै बुंदों। थालांबावनोसैमोन, दोनलांबावनोसैमोन, दिनै बुंबा गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानै बुंदों बिटिसिनि सिम मानगोनां हाग्रामा मुलिर बिथाङा। अट'नमास काउन्सिल बाराबा अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि थाबोनाय बर' गामिफ्रा जिहेतु हाबजोबनो हायाखैब्ला बे थाबोनाय माखासे बर' गामिफोरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल बानायनो हायो नामा, मोनसे अट'नमास काउन्सिल बानायनो हायो नामा, बेखौ सानलायनानै रायलायै थांनाय 2020नि जिथुनि सुक्ति जिथु सान्थि सुक्ति बेवहाय जोङो बुंथाब जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो सोफानो हादों। थालांबावसैमोन, दोनलांबावसैमोन, दिनै बुंबाथ' एसे गाज्रि मोनलायनाय जायो। दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो। जेब्ला आं गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैगोन। स' थेंक इउ फर वाचिं।